सेंसलेस बोली कहती जहाँकि चेता न थाए बोली कहती से प्रकार मनुष्य आमे किंतु परमेश्वर जीवन देवा साथे साथे ये समस्त आम जीवन को शरीर को से चालित करुछंती तेणु माने जगत मध्य प्रकार भाव माने परमेश्वर द्वारा चालित हुई पर्यंत अच्छु परमेश्वर ये पर्यंत आम मान से प्रकार भाव चालित कर तेणुक परमेश्वर को धन्यवाद दिए केवल जीवन रखी ना प्रति छोट ठार आरंभ कर बड़ पर्यंत परमेश्वर आम मान समस्त विषय को जत्न नौ संभालुंट आसिया मान प्रतिपालन तेणु आज आम पर्यंत आसी तेज आसु आम मान से जत्न ना पिता परमेश्वर आम मान पालनहारी पिता परमेश्वर गौरव प्रशंसा करवा गीत मध्यम गौरव करवा प्रार्थना माध्यम आम समस्त विनती जनइबा आ वाक्य माध्यम जो समस्त प्रेम आम से प्रदान कार्य कर विषय जाना वर्तमान प्रारंभ में आम गीत संहिता 136 आज आम एक ठार सॉरी 136 आज आम 11 ठारू 20 पद पर्यंत अध्ययन करवा मिलित भाव प्रथम लाइन पढ़ी आपण माने द्वितीय लाइन पढ़े एपरी मिलित भाव में परमेश्वर वाक्य अध्ययन कर परमेश्वर गौरव कर इस्राएल को बाहर करी आनिले से कारण दया अनंत काल स्थायी बलवान हस्त और विस्तृत बाहु द्वारा ताहा कले से कारण दया अनंत काल स्थायी जे सुख सागर को विभक्त कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण दया अनंत काल स्थायी कहीं मध्य दे इस्राएल को पार कराइले से कारण दया अनंत काल स्थायी मात्र फारो और ताहार सैन्यगण को सुख सागर रे ठेली देले से कारण दया अनंत काल स्थायी जे प्रांतर दे आपना लोक मान को गमन कराइले ताहांकर धन्यवाद कर कारण दया अनंत काल स्थायी जे महाराजगण को संहार कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण दया अनंत काल स्थायी पराक्रांत राजा मान को संहार कले से कारण दया अनंत काल स्थायी इमोरियो मान को राजा सिंहन को बध कले से कारण दया अनंत काल स्थायी पुणी बासन राजा ओकु बध कले से कारण दया अनंत काल स्थायी प्रभु ये पठित वाक्य पुणी श्रवण रे हम प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ये अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु वर्तमान आम प्रार्थना करवा वही समय मध्य अनुरोध कर आम मान गहन रे सस्मिता गांटा अच्छा आरंभ प्रार्थना रे आम पठाई मिसेस सस्मिता गांटा जूम रे उपस्थित प्रत्येक को प्रेज द लॉर्ड आसंतो प्रार्थना करवा धन्यवाद 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 प्रभु तुमरे पवित्र महानाम को धन्यवाद करू छपा तुम्हें राजा मानक राजा देव मानकर देव केड़े महान सर्व सृष्टिकर्ता सर्व विषय निरीक्षणकारी अनादि काल अनंत काल पर्यंत आम संगे साथी रहे प्रत्येक विपद आपद रोग संकट शत्रु शैतान प्रत्येक कार्य सुरक्षा करी ए संध्या समय प्रभु आम समस्ते एकत्र तुमोर चनिंद्रे बसी प्रभु प्रार्थना करने को तुमोर चरण तले बसी प्रभु निवेदन करने को तुमोर चरण तले प्रभु एकत्र तुमर महिमा करने को तुम्हें सुजोग देइछ से निमंते धन्यवाद दूची ए मीटिंग आरंभ शेष पर्यंत तुम्हें विद्यमान परमेश्वर तुम्हें प्रभु कथा को दर्शन दे प्रत्येक कार्य प्रभु तुम्हें चला बोली प्रार्थना करुची लीड करुवा दीदी निमंते धन्यवाद दूची तुम्हें द्वारा प्रभु मानित प्रशंसानित गौरवान्वित हो जीवन रे जे प्रभु अनुग्रह आशीर्वाद ए प्रकार हेबो जे प्रत्येक समय प्रभु तुमरे महिमा करबा पारिबे से साहाय्य कर आज लीड करुवा समय तुम्हें कथा को दर्शन दे प्रत्येक कार्य अनुग्रह आशीर्वाद कर बोली प्रार्थना करुची आज जे
भौणी प्रभु वाक्य कहिबे तांकु मत तुम हस्त तले दउछि आपा तुमे दया कर तुमे तांकर संगे साथी रुह तुमे प्रभु कथा को तुमरी पवित्र आत्मा द्वारा प्रभु से जे पर प्रभु कहवा पारे जहाँ प्रिपेयर अच्छा प्रभु से निमंते आम धन्यवाद दउछु हाँ आपा से वाक्य कहिबे आम मैंने शुणी आम हृदय मध्य रखी ता अनुसार व्यवहार से साहाय्य कर पवित्र आत्मा तुमे निजे कथा को बोली प्रार्थना करुछु आज जो भौणी आराधना करिवे तांको निमंते प्रार्थना करुछु आपा दीदी को तुमे आशीर्वाद कर अनुग्रह कर दया कर कृपा कर जे पर प्रभु से आराधना करू करू तुमरी महिमा करू करू तुम मोर चरण तले समर्पित हेबा पारिबे संपूर्ण भाव में तुम ठारे समर्पित हो प्रभु आगे बढ़िबे से साहाय्य कर आराधनार आरंभ रु शेष पर्यंत तुम्हें महिमान्वित हो बोली प्रार्थना करुछि आज जो भौणी प्रभु जी प्रभु शास्त्र पाठ पढ़िबे तांको निमंते मत प्रार्थना करुछु आपा तुमे दया कर तांकर संगे साथी रही तांकर चतुर्पार्श्वर तुमर दूतंग गड़बाड़ कर तुम्हें प्रभु कथा को तुम्हें दर्शन दियो तुम्हें सहायक बोली प्रार्थना करुछु बापा तुम्हें दया कर तुम्हें कथा कोई आशीर्वाद कर हाँ प्रभु आज जो क्वेश्चन आंसर अच्छी हाँ प्रभु से निमंते प्रार्थना करुछि क्वेश्चन आंसर प्रत्येक कार्य तुम्हें दया कर विशेष भाव में प्रार्थना करुछु आपा आज जेते जन सुनापद कहिबे जेते जन प्रार्थना करिवे जो जो माने प्रभु निवेदन रखिबे समस्त प्रार्थना तुम्हें शुणी तुम्हें सहायक तुम्हें प्रत्येक कार्य अनुग्रह दया कृपा कर आज नेटवर्क निमंते प्रार्थना करुछु नेटवर्क आरंभ शेष पर्यंत कौन सी प्रभु जी प्रकार रुकावट जीवन न हेबो से निमंते प्रार्थना करुछि तुम्हें दया कर तुम्हें दया करबा परमेश्वर अनुग्रह करबा परमेश्वर तुम्हार धन्यवाद दूची जेते जन जोड़ी अछंती से मान निमंते धन्यवाद दूची जो माने पर्यंत जोड़ी नाहांती से मानकर संगे साथी रे तुम्हें रही कथा को दर्शन दियो तुम्हें सहायक आगामी दिन मान करे जोड़ी तुमरी महिमा करू करू तुम राज्य निमंते व्यवहार हेबे से साहाय्य कर मीटिंग रो आरंभ रु शेष पर्यंत महिमान्वित हुआ बोली समस्त भार को तुम हस्त तले दे केवल प्रेममय प्रभु जीशु नाम रे ए छोट भिक्षा मागुछु पिता आमेन 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 आमेन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आरंभ प्रार्थना समस्त विषय प्रभु समर्पित करिसेंती आपनको बहुत धन्यवाद प्रभु आपनको आशीर्वाद करन वर्तमान वार्षिक रही आम परमेश्वर को गौरव प्रशंसा करवा कारण आम माता हृदय ठार ए पर्यंत परमेश्वर आम विषय मंगल ही चेष्टा करती से मंगलकारी गौरव प्रशंसा करवा ए समय मध्य आम गहन जोड़ित अच्छा प्रभु को गौरव प्रशंसा करने निमंते मु आह्वान करे मिसेस मीना कुमारी नायक आग को आसवे एवं आराधना रे प्रत्येक को ईश्वर निकटस्थ कराइबे ए समय होची आपनकर मिसेस मीना नायक जूम रे उपस्थित प्रत्येक को मोर नमस्कार नमस्कार मोर आवाज सुभा जाउची मो सर्वप्रथम मोर सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर मोर परित्राणकर्ता प्रभु जीशु सहायक पवित्र आत्मा को विशेष धन्यवाद दूची सामर्थ्य परमेश्वर आराधना करिवार सुजोग प्रभु मते ए समय देइछन्ते एथि मु धन्यवाद दूची आसंतो हम आराधना को जीवा पूर्व मो बाइबल पद को पढ़िया चाहूची मु गीत संहिता 47 पर्व 6 रु 9 पद पर्यंत पढ़ी परमेश्वर का भजन गाओ हमारी महाराजा का भजन गाओ क्योंकि परमेश्वर सारी पृथ्वी का महाराजा है समझ बूझ कर बुद्धि से भजन गाओ परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पृथ्वी की ढालें परमेश्वर की बस में है वह तो शिरोमणि है प्रभु ए वाक्य दिया मान को आशीर्वाद करंतु ए समय आसंतु हम परमेश्वर को उद्देश्य रे संपूर्ण मनर सहित आम गीत गान करी परमेश्वर का आराधना करवा यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश आप सबको संभालेंगे यीशु सबको संभालेंगे आप सबको संभालेंगे यीशु सबको संभालेंगे यीशु आप रहेंगे साथ हम कभी ना होंगे निराश यीशु आप रहेंगे साथ
हम कभी ना होंगे निराश। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। शांति दाता आप ही तो है, सर्वशक्तिमान आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। माता पिता आप ही तो है, देते सहारा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। तन में उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता आप ही तो है। तन में उजाला आप ही तो है, मुक्ति के दाता आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। मेरा विजय आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। मेरा विजय आप ही तो है, मेरी आशा आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। चमत्कार करते आप ही तो है, सामर्थ देते आप ही तो है। चमत्कार करते आप ही तो है, सामर्थ देते आप ही तो है। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे। यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश। हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर की महिमा हो। यदि प्रभु आमर साथी अच्छी तबे आमर कौन सी विषय निराश हेबार आवश्यकता है। हमको से निराश हेबा पाए देबे ना, कारण तांके आमर सब भार को नेबे। आमर पाए जो आवश्यकता, जो विषय करबा आमर को जीवन रे आवश्यकता रही सब विषय से पूरा करिवे। सर्वसामर्थ्य परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए समय हम हर एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा को करेंगे। तो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए। तो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। तो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए। तो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू
है मेरा, कि मैं खुश हो तो तू खुश होता है, कि मैं रो तो तू भी रोता है, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, कि मैं रो तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथों को थम कर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। आवाज तू तू दौड़ आता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है, ढाल बनकर मेरी रक्षा तो करता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है। आवाज दू तू दौड़ आता है, सांस लेने के पहले तू हाजिर होता है, ढाल बनकर मेरी रक्षा तो करता है, अपनी निगाहों में हरदम तू रखता है, अपनी पनाहों में हरदम तू रखता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, कि मैं रो तो तू भी रोता है, कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, कि मैं रो तो तू भी रोता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। आसंतु से अद्भुत पितांकर हमें महिमा करबा। ए समय जेते बेला हमें तांको उपस्थित अछु, तांको से अद्भुत प्रेम को संपूर्ण मनर सहित हमें हृदयंगम करवा। हमें जो स्थान थिले मध्य हमें एक जगह एकत्रित न हो
तथापि हमें एक मन हुई तो जीवित परमेश्वर को प्रशंसा करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तो हमारे अति करीब रहने वाला परमेश्वर है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद वर परमेश्वर पिता, धन्यवाद राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तुम्हें आमको कदापि छाड़ी न था, एथिपाई धन्यवाद करुछु प्रभु। संसार सबु किछि आम ठारे दूर हो परमेश्वर, किंतु तुम्हें केबे आमको छाड़ी ना हो प्रभु, छाड़ब नहीं प्रभु। आम सांगरे तुम्हें रही आसीछ, रहिब, एथिपाई तुम धन्यवाद करुछु प्रभु। आम जीवन तुमको खुशी करू नहीं प्रभु। अनेक समय रे आम जीवन कर्म प्रभु तुमको तकलीफ पहुंचाऊँ, तुमको चोट लगुच प्रभु। तथापि परमेश्वर पिता तुम्हें आम जीवन आनंद को प्रभु अधिक महत्व दियो परमेश्वर प्रभु। आमे जेपरि शांति रहबो, आमे जेपरि सुखर रहबो, आमे जेपरि सुरक्षित रहबो, आमर ऊपर जेपरि शैतान कौन प्रकार आक्रमण न करिबो, एथिपाई तुम्हें सर्वदा सर्वदा प्रभु आमन को जगी रही था प्रभु। शैतान जेपरि आमन को विदीर्ण न करिबो प्रभु, निजर इच्छा अनुसार आमन को जीवन को जेपरि नष्ट न करिबो, एथिपाई तुम्हें केबे सो ना हो परमेश्वर प्रभु। तुमर आखिर पता को प्रभु तुम्हें पलक झल प्रभु, पलक पति पड़िबा पाई दो ना हो परमेश्वर पिता। तुम्हें आमन को जगी रहुछ, एथिपाई तुम धन्यवाद करू प्रभु। तुमर प्रेम को हमें कि प्रकार वर्णना कर परमेश्वर पिता। डाकिबा पूर्वर शुणिबा परमेश्वर तुम्हें अटा। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। हम जीवन सब भार को तुम्हें अपना ऊपर नहीं जा परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। तुम्हें एते पवित्र परमेश्वर, हमें पापी मनुष्य को एते प्रेम करो प्रभु। हमें धन्यवाद करुछु पिता, धन्यवाद करुछु। तुम पुत्रंकर बलिदान रे, तुम पुत्रंकर पवित्र रक्त रे तुम्हें आम किछ बोली हमें तुम धन्यवाद करुछु पिता परमेश्वर प्रभु। हमें तुमरी खड़र मेष प्रभु, प्रभु तुम दृष्टि हमको दूर को जीवा को दियो, तुम अनुग्रह करो, हमारा आत्मा को तुम्हें रक्षा करो परमेश्वर पिता प्रभु। तुम्हें आम को जीवन सब किछि अट प्रभु, तुमको आम जीवन प्रथम स्थान देवा दियो पिता परमेश्वर। आम को जीवन दुर्बलता तुमको कष्ट दौछि प्रभु, आम जीवन दुर्बलता प्रभु तुम ठार आम को दूर को नहीं जाऊँ प्रभु। तथापि तुमरी करुणा तुमर अनुग्रह आम प्रति अपार प्रभु। तुम्हें पुनर्बार क्षमा दे आम को आदर कर नौ से धन्यवाद प्रभु। ए सुंदर समय पाई धन्यवाद दौछु प्रभु। ए प्रकार परिस्थिति रे, भयंकर परिस्थिति मध्य तुम्हें आम को जीवित रखिछ, सुरक्षित रखिछ, धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। शैतान नाना प्रकार समस्या आम को जीवन रे आनी तुम ठार अलग करने चाहूँ पिता, किंतु तुम्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर शैतान को लज्जित करे आम को विजय जीवन दो से धन्यवाद प्रभु। ये संसार प्रभु मुंड टेकी चलवा तुम्हें आम को अनुग्रह कर धन्यवाद पिता परमेश्वर। समस्त सहित उठा बसबार लायक तुम्हें बनाई आस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। योग्यता किसी ना प्रभु आम पाखे, किसी भी ना प्रभु। ये सब पाइबार योग्यता आम पाखे किसी ना परमेश्वर पिता, केवल तुमरी अनुग्रह तुमर दया है प्रभु पाई आम तुम धन्यवाद करुछ, धन्यवाद करुछ। सुंदर सुजोग पाए पिता, तुम्हें आम को तुम आराधना कर सुजोग दे प्रभु। हालेलुया, सर्वसामर्थ्य परमेश्वर पिता, तुमर करुणा को आम को जीवन प्रभु बरकरार रख परमेश्वर पिता। और तुमर आश्रित हो हर सर्वदा जीवन काटवा साहाय्य कर हे पिता। आम तुम शरणागत, तुम्हें आम ढाल, तुम्हें आमर बल, तुम्हें आम शरण स्थान, तुम्हें आम छुपार जगह प्रभु। तुम्हें निराश समय तुम्हें आमर आशावादी प्रभु, तुम्हें सबू किछि आमर, तुम्हें आमर जीवन अटक परमेश्वर पिता। तुमको छाड़ी आम मृत प्रभु। धन्यवाद दे तुमर प्रेम पाए, तुमर करुणा पाए, तुमर दया पाए, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ये सुंदर अवकाश पाए धन्यवाद, तुम्हें जीवित रखी धन्यवाद, ये सुजोग दे धन्यवाद, तुम उपस्थित को आनी धन्यवाद। आदर महिमा सम्मान जलाल तुमको दे शीघ्र प्रभु यीशु का नाम और ये प्रार्थना को उत्सर्ग कर पिता परमेश्वर, आमीन। जुमर
आयोजक मानू कमिटी मानू मु विशेष धन्यवाद दे आपण माने मते स्मरण कले परमेश्वर का आराधना करबार सुयोग आपण माने मते देइथिबारो मु आपण मानको विशेष धन्यवाद दिए और मो जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दिए। हालेलुया आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अति अर्थपूर्ण गीत परमेश्वर केवल आम एकमात्र भरोसा कर गीत माध्यम द्वारा जो प्रेम प्रभु आम प्रकाश कर जो अतुलनीय प्रेम गीत माध्यम प्रभु गौरव देइछंती से प्रेम को प्रकाश कर विशेष करी प्रभु जो कार्य निमंत कले से कार्य आपण प्रभु को गौरव निमंत प्रकाश करिथिबारु समय देइथिबारु पुणी आम प्रत्येक को निज को परमेश्वर ठार समर्पित होगा साथे साथे आम को परमेश्वर को निकटस्थ कराई वर्शिप पुणी प्रार्थना माध्यम दे प्रभु को गौरव देवा साथे आम को निकटस्थ परमेश्वर को निकटस्थ कराई प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान बाइबल रीडिंग रही परमेश्वर पवित्र वाक्य अध्ययन करेंगे इस समय मध्य आह्वान करे आम ग्रहण में अलरेडी जड़ित अच्छा मिसेस एस्टर रानी कर भुवनेश्वर बाइबल अध्ययन साहाय्य समय होची आप जूम रे उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार। सर्वप्रथमे सदा प्रभु को धन्यवाद दिए तत्सहित बिंदु दीदी आउ टुनु दीदी को भी मु धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग देइतिबारु। बाइबल रो जो अंश मु पठन करिया को जाउची ताहा आपण माने पाई परिबे जहन पुस्तक 1 पर्व 1 पदरु 18 पद पर्यंत। जहन पुस्तक 1 पर्व 1 पदरु 18 पद पर्यंत। आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वरଙ୍କ संगरे थिले सेही वाक्य ईश्वर थिले से आद्यरे ईश्वरଙ୍କ सहित थिले ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट हैला आउ जे समस्त सृष्ट होई अछि सेथि मध्यरु गोटे सुदा ताहांको बिना सृष्ट होई नाही। ताहांको ठारे जीवन थिला और सेही जीवन मनुष्य मानकर ज्योति सेही ज्योति अंधकार रे जाजल्यमान होई आसुअछि अंधकार क्षमा करिवे गोटे कॉल आसी जाइथिले सेतिबे बंद हो ताहांको ठारे जीवन थिला और सेही जीवन मनुष्य मानकर ज्योति सेही ज्योति अंधकार रे जाजल्यमान होई आसुअछि और अंधकार ताहा ग्रहण करि नाही। ईश्वरଙ୍କ निकटरु प्रेरित जणे व्यक्ति उपस्थित हेले ताहांको नाम जोहन से जेपरि ज्योति विषय साक्ष्य दियंती पुणी ताहांको द्वारा समस्त विश्वास करंती एथिपाई से साक्ष्य देवा निमंते आसिले। से निजे से ज्योति नथिले किंतु ज्योति विषय साक्ष्य देवा निमंते आसिले। जो सत्य ज्योति प्रत्येक मनुष्य को आलोक प्रदान करंती से जगत को आसुथिले से जगत रे थिले और जगत ताहांको द्वारा सृष्ट हैला तथापि जगत ताहांको चिन्हिला नाही। से आपण राज्य को आसिले तथापि ताहांकर निज लोक माने ताहांको ग्रहण कले नाही। मात्र जेते लोक ताहांको ग्रहण कले अर्थात जो माने ताहांको नाम रे विश्वास कले समस्त को से ईश्वरଙ୍କ संतान हेबा निमंते अधिकार देले। से माने रक्तरु शरीर इच्छारु अबा मनुष्यर इच्छारु जात हेले नाही बरं ईश्वरଙ୍କ ठारु जात हेले आ सेही वाक्य देहवंत हेले पुणी अनुग्रह और सत्य रे परिपूर्ण होई आम्भ मानक मध्य रे वास कले आ पितांको ठारु आगत अद्वितीय पुत्रଙ୍କୁ महिमा सदृश्य आमे माने ताहांको महिमा देखिलो। जोहन ताहांको विषय साक्ष्य दे उच्च स्वर कहिले जे मो उतारे आसुअछंती से मोहर अग्रगण्य होई अछंती कारण से मोहर पूर्वर थिले जहांको विषय मुहा कहिथिली से एही एनु ताहांको पूर्णतारु आमे माने समस्त प्राप्त होई अछु। हां अनुग्रह उपरे अनुग्रह प्राप्त होई अछु कारण व्यवस्था मूसाको द्वारा प्रदत्त हैला किंतु अनुग्रह और सत्य यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा उपस्थित हैला। केही केबे ईश्वरଙ୍କୁ देखि नाही पिताଙ୍କ कोलस्थित अद्वितीय पुत्र ताहांको प्रकाश कले। प्रभु ए पठित वाक्य रे हम समस्त को श्रवण रे आशीर्वाद करंतु आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अति उत्तम भाव में स्पष्ट सहित परमेश्वर से श्रीकृष्ण को प्रेरित विषय आम सुंदर भाव अध्ययन द्वारा परमेश्वर पवित्र वाक्य को पढ़ी शुणाई
ଆପଣ ସାଥେ परमेश्वर उच्चर स्थापन कर गौरव देइछन्ति सम्मान देइछन्ति प्रभु आपनको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर भाव अध्ययन कर वर्तमान रही मेमोरी भेर्स जदि आपण माने कहबा पई चाहती समय होची मुखस्त पद कहबार समय आपण माने कहबा ମୁଁ କହିବି कोन ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେমের নমস্কার। হে হে লোক সকল সতত তাহাতে নির্ভর করো, তাহারই সম্মুখে তোমাদের মনের কথা ভাঙিয়া বলো, ঈশ্বরই আমাদের আশ্রয়। গীত সংগীতা 62:8 থ্যাংক ইউ। धन्यवाद माई Praise the Lord, hallelujah। प्रेस्टर ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଭାତର ଆଲୁଅ ତୁଲ୍ୟ, ଯାହା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଆହୁରି ତେଜସ୍କର ହୁଏ। ହିତୋପଦେଶ 4:18। बहुत बहुत धन्यवाद ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଯାଏ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର କୌଣସି ସତ୍ତା ଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରିବି। ଗୀତ ସଂହିତା 146:2। ଆମେନ୍। धन्यवाद ତହିଁରେ ସେ ଆପଣା ଅନ୍ତଃକରଣ ସରଳତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କଲେ ଓ ଆପଣା ହସ୍ତର ନିପୁଣତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚଢାଇଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 78:62। धन्यवाद दीदी आपन धन्यवाद आउ जदि किए कहबा पई चाहती नमस्कार କୁହନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର। कोहंतु कोहंतु ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, କି ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଅବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯିଏ ଦିବାରାତ୍ର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଗୀତ ସଂହିତା 1:1-2। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आपनको ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ତାହାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ 4:12। धन्यवाद सिस्टर ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। प्रेज द लॉर्ड ମନୋହର ଭାଷା ମଧୁଚାକ ସଦୃଶ୍ୟ, ତାହା ମନକୁ ସୁମିଷ୍ଟ ଅସ୍ଥି କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିରେ କୌଣସି କୌଣସି ପଥ ସରଳ ଦିଶେ, ମାତ୍ର ତହିଁର ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁର ପଥ ଥାଏ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 16:24-25। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। धन्यवाद धन्यवाद सिस्टर आउ जदि किए कहबा पई चाहती आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वरଙ୍କର निर्गत वाक्य जो वाक्य की अटल सिद्ध पवित्र से वाक्य हम मानकु वर्तमान सुनाइले से वाक्य द्वारा आपण माने प्रत्येक गोटे गोटे शिक्षा एक कुआरे को देइछंती तेणु प्रभु आपण मानकु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु ए प्रकार अन्य स्थान मानकरे मध्य तांकर पवित्र वाक्य कहया पई अनुग्रह करंतु एवं प्रभु गौरव पांतु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपण मानकु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु वर्तमान रही टेस्टिमोनी रो समय आ जदि माने आशीष पाई आशीर्वाद पाई ताहले परमेश्वर को गौरव निमंते वर्तमान आपण माने साक्ष्य दे पारे वर्तमान समय होची साक्ष्य देबा जदि नहीं ठीक अछि प्रभु आमान प्रेमिक पिता ମୋର ଅଛି ଦିଦି। कौन कौन ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଜୁମ୍ ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।
मोर साक्ष्य होची मु गत सप्ताह साक्ष्य देइथिले जे मु टिके असुस्थ अछि मुंड बुलाउथला बिंदुथला आ मोर संतान माने मध्य असुस्थ थिले आपण माने प्रार्थना करिथिबारु मु भलो होई अछि आ मो संतान माने मध्य भलो होई अछि एतिके ला मोर साक्ष्य प्रभु गौरव पांते। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। प्रभु गौरव पाते साक्ष्य द्वारा आपन को बहुत बहुत धन्यवाद साक्ष्य दे। आउ जदि कार्य अछि पुनर्बार समस्त को प्रेम नमस्कार। नमस्कार। मोर साक्ष्य पुणी धन्यवाद अर्पण गत काली आमनकर 27 वर्ष विवाहर परिपूर्ण है प्रभुंकर नाम धन्य हो आरंभ शेष पर्यंत समस्त घात प्रतिघात रु प्रभु आम को कौन सी विषय आम को अभाव होगाकू देले नहीं आमको सुरक्षा दे आमको अनुग्रह करी 27 वर्ष पूर्ण होबार साहाय्य कले आम परिवार निमंते प्रार्थना रखंतु पुणी मो स्वामी ऑफिस कार्य निमंते गत काली ही आउ से दिल्ली चेन्नई रु दिल्ली गले प्रभु कुशलतारे सेफ जर्नी देले से प्रभु नाम धन्यवाद हो आ संपूर्ण परिवार निमंते प्रार्थना रे तोड़ी धरिबे। थैंक यू। धन्यवाद सिस्टर, बधाई हुंतु, कांग्रेचुलेशन 27 वर्ष कंप्लीट करछंती आ प्रभु जे आशीर्वाद करछंती सेति निमंते प्रभु को धन्यवाद देबा। आउ जदि कार्य अछि साक्ष्य जदि आउ कार्य अछि समस्त को प्रेज द लॉर्ड सिस्टर सॉरी मो वीडियो टिके ऑन करि पाबनी। ठीक अछि प्रभुर महानामर धन्यवाद हो गौरव हो महिमा हो प्रशंसा हो गत गुरुवार ठारो आरंभ करी मोर एठी बहुत ठंडा होची बेंगलुरु रे सेति पई मोर गोड़ पेन एते ହେଲା ଯେ ମୁଁ ତଳେ ପାଦ ପକେଇ ପାରୁନଥିଲି ଆଉ ମୁଁ सोमवार दिन सकाळे ମୁଁ ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରେୟର କଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛିଟା ଉପଶମ ଦିଅ ଆଉ ବୁଧବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମହିଳା ମିଟିଂ ହେବ ସେଇଦିନ ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ କିଛିଟା ଉପଶମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। प्रभु ये साक्ष्य द्वारा गौरव पाଆନ୍ତୁ धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद साक्ष्य देबारे आपको गौरव पांतु। आउ जदि कार्य अछि आउ जदि कार्य ए समय रे माने प्रार्थना करिबा प्रभु अमान को अनुग्रह करछंती। मु अनुरोध करे अमान को गहण रे मिसेस सुचिता सागर अछंती। मिसेस सुचिता सागर आउ तिनी गोटे साक्ष्य सुनिबा को पारिथिले। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तिनी गोटे साक्ष्य सुनिबा को पारिथिबे विशेष कर प्रभु को धन्यवाद देबे ए साक्ष्य पाए। दीपिका सिस्टर असुस्थ थे, परिवार लोक भी असुस्थ थे, प्रभु से दया अनुग्रह कर सुस्थता प्रदान करछंती धन्यवाद प्रार्थना देबे। शोभा सिस्टर गत काली सेमानकर एनिवर्सरी मैरिज एनिवर्सरी 27 इयर्स हेची प्रभु केते मंगल करछंती सेति निमंते प्रभु धन्यवाद प्रार्थना पुनी पुनर्बार परमेश्वर गठार परिकार को समर्पित करबा प्रभु तांकरी दयारे साथे साथे पढ़ाई नियंतु पुनी भाई मध्य दिल्ली रे पहुंची छंती तांकरी ऑफिस कार्य रे सेति निमंते मते प्रार्थना करिवे। नलिनी सिस्टर तांकरे जे गोड़ व्यथा होउता प्रभु प्रार्थना शुणी सुस्थ प्रदान कर संपूर्ण सुस्थता निमंते प्रार्थना करबा पुनी विशेष करी प्रभु को धन्यवाद प्रार्थना इस तीन गोटी जो पॉइंट रहिला टेस्टिमनी रहिची धन्यवाद प्रार्थना देबे अनुरोध मध्य प्रभु देबे समय होची विशेष सुचिता सागर। सदा प्रभु महानामर धन्यवाद दिए हमको आशीर्वाद कले आज दिन सकाळ ठारो ए संध्या पर्यंत आनिछंती आ अपराह्न समय रे आज ऑनलाइन रे हमन प्रत्येक तांकर दासी मान को आशीर्वाद करिछंती आ उपस्थित करिछंती प्रत्येक ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जणाए आसंती प्रार्थना शुभुची आपण आपणकर शुभुनी शुभुची सुभा जाउने हेलो हाँ हाँ शुभुची धन्यवाद 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 सन्याधिपति सदा प्रभु प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर पिता तुम महानामर धन्यवाद करुछु राजा अमान को अनुग्रह कला आशीर्वाद कल दया कल आज दिन बंचिया साहाय्य कल सुरक्षा कल
ଜୀବନ ଦେଇଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ନିଜ ନିଜ ପରିବାର ନିଜ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିବାସୀ ଗ୍ରାମ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ବଞ୍ଚାଇ ଆଣିଛ। ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲ, ଆବଶ୍ୟକ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲ, ତୁମେ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଛ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଭୁ ଗୋ ଏତେବେଳେ ଆଜି ଅନଲାଇନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେ ଏକ ଆରେକ ପାଖରେ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋ ନିଜ ନିଜ ଗୃହରେ ନିଜେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ରହୁନା କାହିଁକି ଆମେ ହୃଦୟ ସହିତ ତୁମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ସୌଭାଗ୍ୟତା ଦେଇଛ ବାତ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ଆଜି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଗୀତ ଆରାଧନାରେ ପ୍ରଭୁ ଲିଡ୍ କରୁଥିବା ଦାସୀଙ୍କର ହଁ ପ୍ରଭୁ ଗୀତ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଭୁ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ ଦୟା କଲ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମରି ଦାସୀ ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତୁମ ନାମର ଗୌରବ କରିଛନ୍ତି ମହିମା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ଦୟା କଲ। ହଁ ପିତା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦୀପିକା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ। ଯିଶୁ ରାଜା ତୁମେ ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛ ଯିଶୁ ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ନାମ ମାତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଠାରେ ଜଣା କରୁଛୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଇଛ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଇଛ। ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟ କଲ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଯେ ପରମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଡାକ୍ତର ଜଗତର ଡାକ୍ତର ମାନଙ୍କ ମହାନ ପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ ଠାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଅଛି ତୁମ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥତା ଆସିଥାଏ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛ ସ୍ଥାପନ ତୁମେ ଦୟା ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସଭା ଭଉଣୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯେ 27 ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମେ ରଖ ତୁମର ଶାନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ। ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ସେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ହେଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ଦିନ କାଟିଛନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛ ତମର ଗୌରବ ତୁମର ମହିମା ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆଗାମୀ ସମୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ରଖ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛ ତୁମ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଦେଇଛ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଅନୁଗ୍ରହ ବିଶେଷ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସେ ଭାଇ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିଜର କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟକୁ ତୁମେ ଅଧିକାର କର ଯେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକାର କର ତୁମର ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର କିଛି ଚିନ୍ତା କରି ତୁମଠାରୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ବିତେଇବେ ଏହିପରି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଜେନା ଭଉଣୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇଛ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛ ପ୍ରଭୁ ସୁଦୂର ସେ ବେଙ୍ଗାଲୋରରେ ରହୁଛନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଭୁ ଶୀତ ପ୍ରବଳ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରଦାନ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଶରୀର ଯେ ତୁମର ମନ୍ଦିର ଅଟେ ତୁମେ ସେଇ ଶରୀରରେ ତୁମେ ବାସ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ଦୟା କର ହଁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସେ ଅଳ୍ପକୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛନ୍ତି
हाँ पिता धन्यवाद दौ दौ प्रभु तुम निमंते जीवन बीते तुम साहाଯ୍य कर जो स्थान रे जे गृह रे जे विषय रे रही प्रभु से गृह को मते तुम यीशु नाम रे साहाଯ୍य कर हाँ प्रभु ठंडा प्रबल आने से स्थान मानकरे से जगार प्रभु किंतु तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारा अनुग्रह तुम शांति तांको सहित रहिबो बोले मैं विश्वास करूँ संपूर्ण तांको शरीर को सुस्थता कर दया कर तुम्हें दया कर साहाଯ୍य कर जीवन भय भक्ति तुम प्रति आम देखी प्रभु उदाहरण जीवन देखी प्रभु धन्यवाद दूसरी राजा विशेष कर आशीर्वाद कर साहाଯ୍य कर धन्यवाद दूसरी आन्य मान जीवन प्रत्येक जीवन साक्ष्य रही जेहेतु तुम्हें बंचेच जीवन देछ दिन प्रतिदिन प्रभु यही श्वास वायु निमंते आम कौन अर्थ व्यय करना कौन परिश्रम करना तुम्हें आम को जीवन प्रतिदिन नित्य नित्य तुम्हें दे पहुंचाई कढ़ाई आणुछ धन्यवाद दौचे तुम प्रशंसा हो तुम गौरव हो तुम महिमा हो मोर राजा तुम आशीर्वाद करुछ एणु धन्यवाद समस्त विषय पुणी प्रभु अवशिष्ट कार्य भाग्य तुम धन्यवाद प्रशंसा तुम पुत्र यीशु नाम रे प्रार्थना आमेन बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद प्रार्थना देछंती प्रति अनुरोध मत प्रभु में रखछंती प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद वर्तमान बाइबल प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही ताहा आगु परिचालना करिवे ए समय मध्यरे मु आह्वान करे आमानक घरे अलरेडी जोड़ित अछंती मिसेस मिसेस सुशीला फ्रॉम यूएसए आगु को आसीबे एवं बाइबल प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलित ए समय होची नमस्कार उपस्थित प्रत्येक मोर प्रेस जनाछे आसंतु आज बाइबल प्रश्न देखा जहाँ कि यात्रा पुस्तक 24 अध्याय आपण मानक पाखरे जदि बाइबल अच्छी दयाकर खोलिक देखिपारे यात्रा पुस्तक 24 अध्याय मुझे प्रश्न पढ़ी आपण मैंने अनम्यूट करके उत्तर दिंतु यात्रा पुस्तक 24 अध्याय प्रथम प्रश्न है परमेश्वर मूसा को सिनाई पर्वतर शिखर को किछि लोकों को तांका सहित आनिबा को कहिथिले सेमानक मध्यरु किए थिले मोशा हारून नादब और इब्राहिम एवं इस्राएल प्राचीन वर्ग 70 जन थिला धन्यवाद हमको मूसा आपण हारून देखिबे नादब अबीहू हां सिस्टर कोंतु मूसा हारून नादब अबीहू और इस्राएल प्राचीन वर्ग 70 जन आरोहण कले धन्यवाद आपण को आउ के कहिबे के धन्यवाद ताहले से द्वितीय प्रश्न होछि इस्राएल को दिया जाइथिबा परमेश्वरଙ୍କ आज्ञा गुडी को मूसा की परी रक्षा करथिले इस्राएल को दिया जाइथिबा परमेश्वरଙ୍କ आज्ञा गुडी को मूसा की परी रक्षा करथिले जति के कहबाक चाहछंती बाइबल खोली देखि पारिबे यात्रा पुस्तक 24 अध्याय 24 अध्याय रे हम प्रश्न करूछे इस्राएल को दिया जाइथिबा परमेश्वरଙ୍କ आज्ञा गुडी को मूसा की परी रक्षा करथिले ठीक अच्छे आपण देखिबे यात्रा पुस्तक 24 अध्याय 4 पदरे से आज्ञा गुडी को लेखि रखिले आपके कहिबे कि
ଲେଖିକିରି ରଖିଥିଲେ ସଦା ମଉସା। এবং প্রত্যুষে উঠিয়া পর্বতের তলে এক যজ্ঞবেদী ও ইসরায়েলের দ্বাদশ বংশানুসারে দ্বাদশ স্তম্ভ নির্মাণ করিলেন। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢୁଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ ସିନାଇ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋସାଙ୍କୁ ସିନାଇ ପର୍ବତର ଶିଖରରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ? ସନ୍ତାନଗଣ ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତେ, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଁ ସିଷ୍ଟର କୁହନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଖିପାରିବେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ହିଁ ଅଛି। ଅନନ୍ତର ସେ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଓ ହାରଣ ଓ ନାଦବ ଓ ଅବିହୁ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ 70 ଜଣ, ତୁମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆରୋହଣ କରି ଆସି ଦୂରରେ ରହି ତାହାଙ୍କର ଭଜନ କର। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ସିନାଇ ପର୍ବତ ତଳେ ମୋସା କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? 2 ଖଣ୍ଡ। দ্বাদশ স্তম্ভ নির্মাণ করিলেন। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? ଠିକ ଅଛି, ସେ 24 ଅଧ୍ୟାୟର 4 ପଦରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି କିଏ ପାଇଥିଲେ ସିଷ୍ଟର। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଅନନ୍ତର ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ପର୍ବତ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ୱାଦଶ ବଂଶାନୁସାରେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋସା ବଳିଦାନ ପାଇଁ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ପଶୁମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ମୋସା ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତାହାର ଅଧା ପରିମାଣ ସହିତ କଣ ସେ କରିଥିଲେ? ଅର୍ଦ୍ଧେକ ରକ୍ତ ବେଦୀ ଉପରେ ସେଚନ କଲେ, ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? তখন মসি তার অর্ধেক রক্ত লইয়া থলেতে রাখিলেন এবং অর্ধেক রক্ত বেদির উপরে পড়িলেন। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କିଛି ଥିଲା। ସେହି ଜିନିଷଟି କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ସ୍କ୍ରିନରେ? ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୋସା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ପର୍ବତ ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କିଛି ଥିଲା। ସେହି ଜିନିଷଟି କିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳ ସ୍ଥାନ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣି ନିର୍ମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳତାରେ ଠିକ ଆକାଶ ପରି ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲେ, କହିବେ କି? ତାହାଙ୍କ ଚରଣ ତଳ ସ୍ଥାନ ଉଜ୍ଜଳ ନୀଳକାନ୍ତ ମଣି ନିର୍ମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳତାରେ ଠିକ ଆକାଶ କରିଥିଲା। ଆକାଶে তুল্য ছিল। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ।
ମୂଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଡାକିଲେ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ଡାକିଲେ? ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁଇ ପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଆସି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଥାଅ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସିଷ୍ଟରଙ୍କର କଟ୍ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 2 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ମୂଷା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ସିନାଇ ପର୍ବତରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଡାକିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୂଷା କାହା ସହିତ ଗଲେ? ଝିଅଙ୍କ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ସିନାଇ ପର୍ବତ ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୂଷା କାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ଆରଣ୍ୟ ଆଉ ହୁରକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? ଧନ୍ୟବାଦ। ତାହା ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦରେ। ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସିନାଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିଥିଲେ? ସପ୍ତମ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ କିଏ କହିବେ କି? ମୂଷା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭେଟିବା 40 ପାଇଁ ଦିବାରାତ୍ର 40 ଦିନ 40 ଦିନ 40 ରାତିରେ 40 ଦିବରାତ୍ର। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖିବେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦ, ଯାହାକି 18 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସିନାଇ ପର୍ବତ ତଳେ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ଥିଲା? ସିନାଇ ପର୍ବତ ତଳେ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସ୍ତମ୍ଭ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱ କଣ ଥିଲା? ଦ୍ୱାଦଶ ବଂଶ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସ୍ତମ୍ଭ ବ୍ୟତୀତ ମୂଷା ସିନାଇ ପର୍ବତ ତଳେ ଆଉ କଣ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ସ୍ତମ୍ଭ ବ୍ୟତୀତ। ଯଜ୍ଞବେଦୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ମୂଷାଙ୍କ ଦାସ କିଏ ଥିଲେ? ଝିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆଜିର ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ବି କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 25 ଅଧ୍ୟାୟ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେୟାର କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ଭିଡିଓ।
he said to Moses, "Come up to the Lord, you and Aaron, Nadab and Abihu, and 70 of the elders of Israel. You are to worship at a distance, but Moses alone is to approach the Lord. The others must not come near, and the people may not come up with him." When Moses went and told the people all the Lord's words and laws, they responded with one voice, "Everything the Lord has said, we will do." Moses then wrote down everything the Lord had said. He got up early the next morning and built an altar at the foot of the mountain and set up 12 stone pillars representing the 12 tribes of Israel. Then he sent young Israelite men, and they offered burnt offerings and sacrificed young bulls as fellowship offerings to the Lord. Moses took half of the blood and put it in bowls, and the other half he sprinkled on the altar. Then he took the book of the covenant and read it to the people. They responded, "We will do everything the Lord has said. We will obey." Moses then took the blood, sprinkled it on the people, and said, "This is the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words." Moses and Aaron, Nadab and Abihu, and the 70 elders of Israel went up and saw the God of Israel. Under his feet was something like a pavement made of sapphire, clear as the sky itself. But God did not raise his hand against these leaders of the Israelites. They saw God, and they ate and drank. The Lord said to Moses, "Come up to me on the mountain and stay here, and I will give you the tablets of stone with the law and commands I have written for their instruction." Then Moses set out with Joshua his aide, and Moses went up on the mountain of God. He said to the elders, "Wait here for us until we come back to you. Aaron and Hur are with you, and anyone involved in a dispute can go to them." When Moses went up on the mountain, the cloud covered it. The glory of the Lord settled on Mount Sinai. For 6 days the cloud covered the mountain, and on the 7th day the Lord called to Moses from within the cloud. To the Israelites, the glory of the Lord looked like a consuming fire on top of the mountain. Then Moses entered the cloud as he went on up the mountain. And he stayed on the mountain 40 days and 40 nights. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 24 ଅଧ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର। ଓଭର ଟୁ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯାତ୍ରା 24 ପର୍ବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥିବାରୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି, ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣି ଉତ୍ତର ଦଉଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ହୋଇପାରିଛି, ଆଉ ଉତ୍ସାହର ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଚାଳିତ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟାଏ ବିଷୟ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମିସେସ୍ ତନୁଜା ସିଂ ଅଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରେ ମିସେସ୍ ତନୁଜା ସିଂ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନମସ୍କାର। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମନୋନୀତ କରିଥିବା ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କରି ଦାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆଣିଥିବା ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କି ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନଲାଇନ ରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ବା ମେସେଜ ଯାଉଛି, ଯେପରିକି ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟକୃତ ହେବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଟେ ବିଷୟ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ।
ଆସ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌରବ ମହିମା ସମରମ ପୂଜା ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛୁ ଗୌରାଜନ। ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସାନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକତ୍ରିତ କରିଅଛ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଯୋଡି ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଏକ ମନ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ତମ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏକ ମନ ନେଇ ତୁମର ସେବା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଗୌରବ ଓ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଯେପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବୁ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖୁଛ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଗୌରାଜନ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହ କି ନିରାଶ ହେବା ପାଇଁ ଦେଉନାହ। ତୁମର ପବିତ୍ର ସେବା ଆରାଧନା କରୁ କରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜିର ଉପାସନାର ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରାଧନା ତୁମର ମହିମା କରୁ କରୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ମୁଖସ୍ଥ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେଲ, କାରଣ ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରାକ୍ରାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ପରମ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେବାର ପରମେଶ୍ୱର, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତମର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦେଲ, ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଲ, ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦେଲ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ତମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତମେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିବା ହେତୁ ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବାପା, ଯେଉଁ ଦାସୀଙ୍କ ଦେଇ ତୁମେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କହିବ, ସେଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ରରେ ତୁମେ କଥା କୁହ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଗୁଣ ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକ ଦିଅ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ନୁହଁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦେଇ ତୁମେ କଥା କୁହ, କାରଣ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଅକାଟ୍ୟ ବାକ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବାକ୍ୟ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ହାତୁଡ଼ି ସଦୃଶ୍ୟ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ୍ୟ ଗୋମର ପରମେଶ୍ୱର। ତାକୁ ମୁଖରେ ନେବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୋହୁ ଗୋମର ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କର ସେଇ ତୁମର ଦାସୀଙ୍କି ତୁମ ପବିତ୍ର ଅଙ୍ଗାର ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଶୁଚି କର, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ସୀମାକୁ ତୁମେ ବୃଦ୍ଧି କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛୁ ବାପା, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜଡ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ବାପାକୁ ଉର୍ବରା ଭୂମି ସଦୃଶ୍ୟ ଉର୍ବରା କର। ଆମମାନଙ୍କର ହଁ ବାପା ଏ କଠିନ ହୃଦୟକୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଙ୍ଗି କୋମଳ ଆଉ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ କର। ସେଇ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ବାପାକୁ ହୃଦୟରେ ରଖିବୁ, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଜଗତର ମନ୍ଦତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। କାରଣ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଗୋମର ପରମେଶ୍ୱର। ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ପାଇ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିତୃପ୍ତ ହବା ସହିତ ବଳ ପାଇବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ଜଗତପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହବା ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣର ଶୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ପାଶୋରି ନ ଯିବୁ ରାଜନ, କି ଶୁଣିବୁ କହିବୁ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯଦି ନ କରିବୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତମର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ସେଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ ଏବଂ ତୁମର ଗୌରବ କରି ବଞ୍ଚିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଦୟା କର। ସମସ୍ତ ଗୌରବ ମହିମା କର୍ତ୍ତାପଣ ତମକୁ ଦେଇ ଏ ନିବେଦନ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲୁ ବାପା, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ, ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେବା ସାଥେ ସାଥେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ବଳବାନ କରିଥାଏ। ବାକ୍ୟ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ବଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦଉ, ଯୋଗ ଦଉ, ଶ୍ରବଣ କରୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୃତ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ, ବିଭିନ୍ନ ଜୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଓମେନ ଫେଲୋସିପ ରେ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା କରେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କରି ଦାସୀଙ୍କୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସୀ ମିସେସ୍ ରେଣୁବାଲା ବର୍ଦ୍ଧନ ଫ୍ରମ୍ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆଗକୁ ଆସିବେ, ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା କଠାଇ ନେବେ। ଏଇ ସମୟ ହଉଛି ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର। ମିସେସ୍ ରେଣୁବାଲା ବର୍ଦ୍ଧନ। ଜୁମ୍ ରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କ୍ଲିୟର ଅଛି ନା? ହଁ ଦିଦି କ୍ଲିୟର ଅଛି।
थैंक यू ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଓମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ନୁହଁ, ପ୍ରଭୁ ପରିବେଷଣ କରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମଣି ମତେ ଫୋନ କରି କହିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଦେବି ବୋଲିକିରି। କାହିଁକି ନା ମଝିରେ ଆମ ଟୁନୁ ବି ମତେ କହିଲେ, ସେ ମଝିରେ ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କଲେ, ମନେ ପକେଇଲେ, ଆଉ ମତେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଦୟାଳୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ଲୁଚାଅ, ହଜାଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ନିଜେ ପରିବେଷଣ କର ତୁମରି ବାକ୍ୟକୁ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଶୁଣିବୁ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କର। କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ, ଶେଷ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ। ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହୁଏତ ଏହିପରି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳି ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଏ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ବାପା, ଆମେନ୍। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଆଉ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଉପରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମମାନେ ପଢିବାନି, ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, 5:20 ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ପଢିଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖୁ ଯେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାଇବଲରେ ପ୍ରଶଂସା କର, ପ୍ରଶଂସା କର, ପ୍ରଶଂସା କର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 150 ପର୍ବରେ କେବଳ 6 ପଦ, ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପର୍ବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏତେ ଛୋଟ ପର୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ 13 ଥର ପ୍ରଶଂସା କର, ପ୍ରଶଂସା କର, ପ୍ରଶଂସା କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ପର୍ବ ନୁହଁ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ବାଇବଲର ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା କର ବୋଲିକି ଲେଖା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମମାନେ କେତେ ସମୟ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ? ପ୍ରଶଂସା କାହିଁକି କରିବା? ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଶଂସାକୁ ନେଇ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛି। ଟାଇମ ହବ କି ନାହିଁ, ମତେ ଯଦି ଟାଇମ ହେଇଯାଉଛି, ଟାଇମ ଓଭର ହେଇଗଲେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଜଣେଇଦେବେ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ କାହିଁକି ନା 4ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 5:20 ହେଇଗଲାଣି, ଘଣ୍ଟେ 20 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଲେ ମତେ କହିଦେବେ ଦୟାପୂର୍ବକ, ମଣି ଜଣେଇଦେବେ, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କାହିଁକି କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି ପ୍ରଶଂସା କର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କରିନଥାଉ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ମତେ କାଢିକିରି ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 115 ପର୍ବର 17 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 115 ପର୍ବର 17 ପଦ। ମୃତମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନୀରବ ସ୍ଥାନରେ ଅବରୋହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୃତମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ନୀରବ ସ୍ଥାନକୁ ଅବରୋହଣ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବରୋହଣ ମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ଓହ୍ଲେଇ ତଳକୁ ଯିବା, ଆରୋହଣ ମାନେ ଚଢି ଚଢି ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖେ, ତାହେଲେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୀରବ ସ୍ଥାନକୁ ଅବରୋହଣ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ, ସେମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲା। ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ମୃତ, ଆମେ ତ ମରି ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ମୃତ ଅଛୁ। ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହୁଁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ମୃତ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବା ମୃତମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଜୀବିତ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସକାଶୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କରିବା? ପ୍ରଶଂସାରେ କଣ ଅଛି? ପ୍ରଶଂସା କରିବା କାହିଁକି? ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ
गीत संहिता तार 22 पर्वर 3 पदरे बड़ सुंदर भाव में ताकू प्रशंसा करिवा पई काहेकि करिवा से विषय क्लियर अछि। गीत संहिता 22 पर्वर 3 पद। इस्राएल प्रशंसा निवासिनी तुमे पवित्र अट। धन्यवाद। देखो तो ये हे इस्राएल रो प्रशंसा निवासिनी प्रभु जीशु परमेश्वर प्रभु से कौन करती ना प्रशंसा रे बास करती से प्रशंसा निवासीन बोली कह जाए से प्रशंसा जेहेतु बास करती से आम को प्रशंसा करने को पड़ो प्रशंसा करने को पड़ो निहाती भाव में करने को पड़ो। ये बाइबल केबे भी मिथ्या नुह एत थर जदि प्रशंसा कर सदा प्रभु प्रशंसा कर बोली कह जाए तेबे आम करने को पड़ो कहीं से प्रशंसा रे बास करती जोठारे प्रशंसा हुए से स्थान मध्य को से स्वयं ओह्लाई आसती प्रशंसा रे बास करवा परमेश्वर प्रशंसा है स्थान मध्य को से स्वयं आसती आम सहित गमनागमन करती आम प्रशंसा से बास करवा परमेश्वर से प्रथम कथा आम प्रशंसा करने को पड़ो। द्वितीय कथा है आम प्रशंसा कहीं करवा प्रकाशित वाक्य तार 5:12 पद टी पढ़ा साहय करूँ। प्रकाशित पुस्तक 5 पर्वर 12 पद। ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲେ ପରାକ୍ରମ ଧନ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ସମ୍ଭ୍ରମ ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହତ ହୋଇଥିବା ମେଷ ଶାବକ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। से माने अर्थात दूत माने स्वर्गीय दूत माने से माने स्वर्ग रे सिंहासन सम्मुख रे उपस्थित होई से माने पुणी कौन करछंती ना प्रशंसा करूछंती। काहेकि प्रशंसा करूछंती कारण सदा प्रभु प्रशंसा पाइबार योग्य से ही आउ के नुहंती से ही प्रशंसा गौरव संभ्रम पाइबार योग्य परमेश्वर से आम प्रशंसा करिबा कहीं ना प्रशंसा पाइबा पई योग्य से आउ कहा को आम प्रशंसा आम बेले बेले मनीष मान प्रशंसा करता कि लाभ से प्रकृत रे प्रशंसा रे बास करबा परमेश्वर से होछंती मेष शावक बा परमेश्वर सी प्रशंसा रे बास करती आ से ही योग्य से आम प्रशंसा करबा। तापर देखिबा प्रशंसा करबा पई आम काहेकि प्रभु आम मान को रखिछंती। आ गोटे विषय देखिबा जिसाय पुस्तक तार 43 पर्वर बुद्धि 21 पद। हाँ 21 पद टिके पढ़ी देबे 43 पर्वर 21 पद पढ़ंतु। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବଡ଼ କଥା प्रभु पुणी आमको सृष्टि करिसंती ताकर प्रशंसा वर्णना करबा निमंते सेथिपाई आमने प्रशंसा करबा। प्रथम कथा हला से प्रशंसा रे बास करंती आ प्रशंसा द्वितीय रे प्रशंसा पाइबार योग्य परमेश्वर सेथिपाई प्रशंसा करबा। आ तृतीय रे कोन ना से आमन को सृष्टि करछंती प्रशंसा करबा पई प्रभुंकर प्रशंसा करबा पई आमने सृष्टि हेइछु आमन को प्रभु ई जगत रे जन्म देइछंती तांकरी प्रशंसा करबा पई सेथिपाई आमने प्रशंसा करबा उचित। पुणी देखिबा गीत संहिता आ गोटे विषय काहेकि प्रशंसा करबा। गीत संहिता 147 पर्वर 1 पद 147 तुमे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर कारण आम मान परमेश्वर उद्देश्य रे प्रशंसा गान करिबार उत्तम। पुणी पढ़ंतु तळुको अछि जेहेतु ताहा मनोहर और प्रशंसा शोभनीय। देखंतु एडा तीनिटा विषय प्रथमे कहिले तुम्हे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा करो तापर कहिले कारण काहे की प्रशंसा करिबा तार कारण हला आम मानकर परमेश्वर को उद्देश्य रे प्रशंसा गान करिबार उत्तम छिरा गोटे भलो भलो ठारो सब भलो को उत्तम बोली कहा जाए सब गुड बेटर बेस्ट तो बेस्ट विषय ताले सबुठारु भलो उत्तम प्रशंसा करबा उत्तम केवल सेतिकी नुह जेहेतु ताहा मनोहर मध्य पुणी बहुत सुंदर लगे प्रशंसा होउथिबो 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 बोले से गोटे आनंद आसी जाए प्रभुंकर उपस्थिति को अनुभव करी हुए आउ पुणी कोन प्रशंसा शोभनीय
सुंदर देखा जाए प्रशंसा जोठारे होउथिबो सेठारे गोटे रोल उठिबो प्रशंसा रे सिथिबाई आमाने प्रशंसा करिबा काहेकि ना प्रशंसा करिबा उत्तम पुणी शोभनीय आ मनोहर मध्य सिथिबाई आ सदा प्रभु कहिले प्रशंसा करो बोलिकिरी आमे जानि गले चारोटी विषय को नेगिरी काहेकि प्रशंसा करिबा आमे द्वितीय अंश को आसीबा आमाने केमिति प्रशंसा करिबा केमिति प्रशंसा कले प्रभु आमानकर प्रशंसा को ग्रहण करिबा आमाने देखिबा गीत संहिता तार 138 पर्वर एक पदरे सुंदर भाव रे लिखा जाइछि काहेकि केमिति प्रशंसा करिबा केमिति करिबा प्रशंसा आपणार सदांत करण रे तुम्भर धन्यवाद करिबी देवगण साक्षात रे तुम्भ उद्देश्य रे प्रशंसा गान करिबी देखंतु काहेकि करिबा ना केमिति करिबा ना सर्वांत करण सहित अंतर सहित सिथि पई कहले सर्वांत पूरा मन ध्यान देइकरी जगतर सब चिंता को पछरे पकई आमे अंतर सहित हृदय सहित तांकर प्रशंसा करिबा एई प्रकार प्रशंसा को प्रभु ग्रहण करंती सेति पई आमाने कोन करिया पणी सर्वांत कळनर तुमर धन्यवाद देबी सर्वांत हृदय सहित आमाने प्रशंसा करिबा उचित प्रशंसा करूचु 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 बोलिकिरी मन जदि अन्य आडे थिबो सेति कोनोसी लाभ होबो आमाने एकाग्र भावरे प्रशंसा करिबा और सर्वांत करण सहित प्रभुंकर प्रशंसा करिबा एई प्रकार प्रशंसा से चाहंती तापरे आमाने केमिति प्रशंसा करिबा से विषय टिके देखिबा जे गीत संहिता 51 पर्वर 15 पद गीत संहिता तार 51 पर्व 15 पद से आंभ निकट रे प्रार्थना कले आंबे ताहाको उत्तर देबा दुख बेले आंबे ताहार सहवर्ती हेबा 51 रो 15 पद 51 रो 15 51 रो 15 हे प्रभु मो उष्टाधर फिटाओ कहीं रे मो मुख तुम्भर प्रशंसा करिबो धन्यवाद देखो हे प्रभु ये आमर राजा दाऊद कहउछंती हे प्रभु मो ओष्ठाधर को फिटेई दियो मोर ओष्ठ आमे जते बळ पर्यंत ओठटा को बंद करछु सेते बळ पर्यंत कोनोसी कथा कहि परिबानी जदि कथा कहिबा को चेष्टा करू ओठ को खोलिबा को पड़े एले से कहउछंती मोर ओष्ठाधर को खोली दियो फिटेई दियो सेतरे मु कोन करिबी मु तुमर मुखर प्रशंसा कर मो मुख द्वारा तुमरी प्रशंसा हबो ए मुख दरकार प्रशंसा पई आमानकर मुखर आवश्यक आमे उच्च स्वर रे प्रशंसा करिबा आमानकर ओष्ठाधर को खोलिबा फिटेइबा तेबे जाई आमाने प्रभुंकर प्रशंसा करि परिबा आ मु प्रथम रो कहिली जो माने प्रशंसा करंती नाही से माने मृत से मरि जाई छंती आत्मिक भाव रे मृत बंची थिले हे से माने मृत बोली वाक्य प्रकाश करे सिति पई प्रशंसा करिबा पड़िबो आ आमाने किमिति पुनी प्रशंसा करिबा आम मुख दे आमे मुख खोलिकिरी तांकर अनेक गुण अछि से गुण गुडा को धन्यवाद दे 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 प्रशंसा करिबा मुख द्वारा प्रशंसित होबा परमेश्वर सिति पई आपना मुख खोली से प्रशंसा करिबी बोली दाऊद राजा कहउचंदी आज ए वाक्य आम मान को पई प्रयोज्य आमाने मध्य कहबा हे प्रभु मोर ओष्ठाधर फिटेई दियो से दिन सिना दाऊद राजा कहले आज आम निजे निजे कहबा पई चेष्टा करू फिटाई दियो तहिरे मुख तुमरी प्रशंसा करिबो ए पार्टी तुमरी प्रशंसा करिबो प्रशंसा धीरे धीरे न प्रशंसा जोर रे हुए इमिति हबो घर रो छात उडी गला वाला शब्द हबो समस्त एकाधर के जेतले प्रशंसा करंती से प्रशंसा उडे आश्चर्यजनक एते जोर रे गोटे शब्द रो रोल सुबी से प्रकार प्रशंसा माने आंबाला मुख देई करिबा उचित आउ पुणी केवल सेति के नुह केवल मुख देई नुह आमे करताल सहित ताली मारिकिरी आउ पुणी कोन करिबा को पड़िबो नृत्य करिकिरी प्रशंसा करिबा को आमे देखि पारिबा ता समय बोधे हेई जाउची मु पारिबी कि नै अछि 150 गीत संहिता तार 4 और 5 पद तारापत्य और नृत्य द्वारा ताहांकर प्रशंसा करो तारपत्य जंतु और वंश ताहांकर प्रशंसा करो उच्च करताल रे ताहांकर प्रशंसा करो उच्च करताल ध्वनि रे ताहांकर प्रशंसा करो देखो एठी एठी आमे पढ़ी पढ़ी जदि आसीबा ताहले एठी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट रो विषय मध्ये दिया जायछि म्यूजिक
माने माने तुरी ध्वनि रे तापर नेबल ओ बीणा जंत्र रे पुणी दारा जंत्र द्वारा दारा वाद्य द्वारा पुणी नृत्य करी करी तांकर प्रशंसा कर नाची नाची तांको पई प्रभुंको पई नाचिबा पई किछि लज्जा नुह किछि लज्जाबोध नुह ସେଥିପାଇଁ ନାଚି ନାଚି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତା ତଳକୁ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ କର ତାଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର ପ୍ରଶଂସା କଲା ବେଳେ ତାଳି ଦରକାର ତାଳିର ଯୋଉ ରୋଳ ଆସେ ତା ତଳକୁ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚ କର ତାଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଏମିତି ନାହିଁ ତାକୁ ଜୋରରେ ତାଳି ମାରିକିରି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଉଚ୍ଚ କର ତାଳ ସହିତ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡିବ ତୃତୀୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅଛି କି ଦେଖିବା ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ ତାର 5 ପର୍ବର 18 ପଦ धन्यवाद दियो विषय जीशुଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶଂସା କର ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି କର ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଥିବା ସମୟରେ କରିବା ଦୁଃଖରେ ଥିବା ସମୟରେ କରିବା ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ସମୟରେ କରିବା ଅଭାବ ସମୟରେ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା କାହିଁକି ତା ତଳକୁ ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇଛି ଏହା କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାକୁ ମାନୁନାହୁଁ ତା ଅର୍ଥ ପ୍ରଶଂସା ଯେ କରେ ନାହିଁ ସେ ପାପ କରେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ନା ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ ତାଙ୍କେ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ ଆଉ ପୁଣି ସେଇ ସେମ୍ କଥା ଆଉ ପଢିବାନି ଏଫେସୀୟ 5 ପର୍ବର 20 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉ ଆମମାନଙ୍କର ଘର କାମ ଦେଖୁଥିଲେ ଦୁସୁଥିବ ଦିନ ସାରା କରିବି ବୋଲେ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ବକିଆ ରହିଯାଏ ତଥାପି ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା ଆମେ ବାସନ ମାଜିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା ଘର ଓଳେଇଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବା ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ଅଭିମତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସେ ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କହିଲେ ନା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଦାଉଦ ରାଜା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉଠିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ତା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଗୀତ ସଂହିତା 119ର 62 ଆଉ 164 ପଦ ଗୀତ ସଂହିତା 119 ପର୍ବ ତାର 62 ପଦ ଆଉ 164 ପଦ ଟିକେ ପଢିବେ ତୁମର ଧର୍ମମୟ ଶାସନ ସକାଶୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଉଠିବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଓ ତୁମ ବିଧାନ ନାଇଁ ନା ସେତିକି କେବଳ 62 ପଦ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଦାଉଦ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜା ସେ ତ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯଦି ଦିନ ସାରା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛୁ ରାଜା ଜଣେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ସମ୍ଭାଳୁଥିବେ ସେ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଥିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେ ମୁଁ ତୁମର ଧର୍ମମୟ ଶାସନ ସକାଶୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ ଉଠିବି ସେ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଉଠିକିରି ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିବି କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ ମାନେ ଏକାଥରେ ସକାଳ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଉଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼େନି ଏତେ ନିଦ ଆମକୁ ଯେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବା
किंतु दाऊद राजा कहउछन्ती से जने राजा से तथापि से कहउछन्ती मोर मध्य रात्र रे उठिबी तुमरी प्रशंसा करिबा पई धन्य सेई भली राजा प्रकृत रे इत्ते कार्य व्यस्तता मध्य रे मध्य से प्रशंसा करिबा पई अर्ध रात्रि रे उठिबी बोली से प्रॉमिस करछन्ती प्रभु कथा से स्वीकार करछन्ती मु करिबी प्रभु मध्य रात्रि रे उठिबी आउ थरे पुनी से कोन आउ से आमाने देखिबा से 119 रो 164 पद टिके पढ़ी दियंतु गीत संहिता 119 तुम्भर धर्म शासन सकाशु सात दिन मध्य 7 थर दाऊद राजा से प्रशंसा करुଥିଲେ प्रशंसा से राज्य तिष्ठिकी रही बेले बेले से पापरे पड़ जाइए तथापि से अनुताप करिसेंती क्षमा मागिक से प्रभु कदिके आसीचंती आ से कहउछंती से जे मु तुमर धर्म शासन निमंते धर्ममय शासन सकाशु मु दिन मध्य 7 थर तुमरी प्रशंसा करे आहा दाऊद राजा परि हेई परिबा कि माने दाऊद राजा को कौन बेसी कार्य व्यस्तता मध्य आम रोचु कि ना प्रभु आम को अनेक समय दियंती किंतु आमने अलस होकरी आमने इच्छा न करी आमने प्रशंसा करि न थाउ दाऊद राजा 7 थर प्रशंसा करुଥିଲେ दिन मध्य आम को केते प्रशंसा करबा आवश्यक केते केते प्रशंसा कले जाई आम माने गोटे मन रे गोटे संतुष्ट आसीबा आम मानकर गोटे सैटिस्फैक्शन आसीबो जे आम माने प्रशंसा कर पाल प्रशंसार आनंद जे चाखिचे से जानिचे आ जे चाखिनी से अपना ओष्ठ को बंद करी ही सब बेले रखिबो किंतु प्रभु कहती मु प्रशंसा निवासीन मु प्रशंसा रे वास करे सेथिबाई मोते प्रशंसा करो अनेक जगह प्रशंसा करो से आज्ञा देउछथि आमान से जहाँ भी हो आ से कोन करथिले ना से दिवारात्र दिन को 7 थर से प्रशंसा करुथिले आ गोटे कथा देखिबा आमे जदि देखिबा तर प्रकाशित वाक्य 7 पर्वर 15 पद सेथिपाई सेमाने ईश्वरଙ୍କ सिंहासन सम्मुखरे थाई दिवारात्र ताहांकर उपासना करंती पुणी सिंहासन प्रविष्ट व्यक्ति सेमानकर आश्रय स्वरूप हेबे देखो ये से कौन माने दूत माने स्वर्ग रे दूत माने रहंती से माने पुणी ईश्वर सिंहासन सम्मुख रही दिवारात्र दिन राति सब बेले से माने प्रार्थना करथिले तांकर आराधना करथिले तांको प्रशंसा करथिले दिवारात्र कले मध्य हुए तो आमको नियंट हो जिवो स्वर्गर दूत माने एई प्रकार दिवारात्र तांकरी प्रशंसा करी 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 तुमरी संभ्रम गौरव आराधना पूजा प्रशंसा हालेलुया बोली से माने दिवारात्र प्रभुଙ୍କର प्रशंसा करथिले आ प्रशंसा रे वास करिबा परमेश्वर प्रशंसा रे संतुष्ट परमेश्वर सेवा काहे की संतुष्ट हेबे नाही सेवा काहे की आम मानकू प्रशंसा पाई आमे देबा द्वारा आम मानकू आशीर्वाद सब अजाड़ी देबेनी कोन पई आम मानकू किंतु आम मानकर कर्तव्य आ माने प्रशंसा करिबा दूत माने जे प्रकार दिवारात्र प्रशंसा करुथिले से प्रकार आम मध्य करिबा पड़िबो अवश्य से माने स्वर्ग रे थाई करथिले ए पृथ्वी रे थाई मध्य माने करिबा बेले समय बाहर कले हेई परिबो एथि पई आम माने दिवारात्र प्रशंसा करिबा को पड़िबो ही पड़िबो तापरे चतुर्थ विषय हैला प्रशंसा करिबा द्वारा कोन कोन आशीर्वाद मिले तुच्छारे तो प्रशंसा करि होबनी वाक्य तो केबे मिथ्या नहो प्रशंसा करो बोली कहिछि वाक्य जदि से ठीक करिबा को ही पड़िबो हमनकू तेबे करिबा द्वारा कोन कोन आशीर्वाद सब सेटा माने देखिबा प्रशंसा करिबा द्वारा मंद आत्मा पुणी चली जाए आमाने खोलिबा प्रथम सामुएल तार 16 पर्वर शेष अंश शेष पद प्रथम सामुएल 16 पर्वर 23 पद परमेश्वर ठारू सही मंद आत्मा जेते बेले साउलଙ୍କ ऊपर थाए सेते बेले दाऊद बीणा नहीं अपना हाथ रे बजांती तहिरे साउल आश्वास पाती और भल हुंती पुणी मंद आत्मा तांको छाड़ी जाए थैंक यू देखो ये केते सुंदर कर देले जेते बेले साउलଙ୍କୁ
ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଭଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରିନଥାଉ ତାହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୂତ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଆମ ଏରିଆ ମାନଙ୍କରେ କହିବେ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ତାକୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି। ଭୂତ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ଭୂତ ଲାଗେ କି? କାହିଁକି ଭୂତ ଲାଗେ? ନା ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ ଅବହେଳା କରୁ, ପ୍ରଶଂସା କରିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ସେଦିନ ସାଉଲଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବୀଣା ବଜେଇକିରି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ପୁଣି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ନିଜ ହାତରେ ବଜଉଥିଲେ। ବୀଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶଂସା ସହିତ ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। କେବଳ ତାଳି ମାରିଦେଲେ ହବନି, ତାଳି ମାରି ମାରି ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ହବନି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୀତ ସଂହିତା 150 ପର୍ବର ପଢି ଗଲେ ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି ତୁରୀ ବାଦ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର, ବୀଣାରେ, ନେବଲ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆଉ ଦାରା ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବଜେଇକିରି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ତେବେ ଏ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଯିବ। କରତାଳି ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୀଣା, ସେଦିନ ଦାଉଦ ରାଜା ବୀଣା ବଜେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେତେବେଳେ ସାଉଲଙ୍କ ଠାରୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲା। ତେବେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଆମେ ତଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବା ନା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୋରରେ ପାଟି ଖୋଲିକିରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆଉ ସେ ସ୍ୱୟଂ ଆମ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। ତେବେ ଯାଇ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଅଛି ସେ ଥରହର ହେଇ ଭୟଭୀତ ହେଇକିରି ଚାଲିଯିବ। ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବା କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମମାନ ସାଧିତ ହୁଏ, ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଯାଏ, ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଗୁଡାକ ହୁଏ। ତା ଦେଖିବା ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 16 ପର୍ବର 25 ଆଉ 26 ପଦ। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 16 ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣବାଗ ଓ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରିତ 16 ପର୍ବର 25 ଆଉ 26 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ସିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ତବଗାନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ବନ୍ଦୀମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା ଯେ କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ମେଲା ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଓ ସିଲା ପୁଣି ସେମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଦୀ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଥାଇକିରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ। ଅଧରାତିରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାଙ୍କର ସ୍ତବଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ କଣ ହେଲା ପୁଣି ନା 26 ପଦ ବଡ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଏପରି ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ବାପରେ, ପ୍ରଶଂସାର କରାମତି କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ଭୂମିକମ୍ପର ସମୟ ନଥିଲା ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଏପରି ହେଲା ଯେ ସେ ବନ୍ଦୀମାନେ ବି ସେ ରାତିରେ ନ ଶୋଇ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ପୁଣି, ଆଉ ସେ ତାର ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇକିରି କଣ ହେଲା ନା କାରାଗାରର ଭିତ୍ତିମୂଳ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିବା, ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜେଲଖାନାର ଫାଉଣ୍ଡେସନଟା ଦୋହଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା, ଆଉ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହେଲା ନା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ମେଲା ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତ ଜେଲ ମାନଙ୍କରେ ତ ଯିଏ ଯାଇଥିବେ ସେ ଜାଣିଥିବେ ବଡ ବଡ କବାଟ ଲାଗିଥିବ, ଆଜିକାଲି ଲୁହାର କବାଟ, ଆଉ ସେଟା ବଡ ଶକ୍ତ ଥିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ବଡ ତାଲା ଲାଗିଥିବ, ସେଠି କେହି ବି ଖୋଲି ପାରିବେନି। ସବୁ ଜେଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭିତରେ ରହିବେ, ତାପରେ ଗେଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ, ସେଟା ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରହେ, କାଳେ କୋଉମାନେ ବାହାରିକିରି ପଳେଇଯିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ମହାଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି କଣ ହେଲା ନା ଭିତ୍ତିମୂଳ ସବୁ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲି ହେଇଗଲା, ଜେଲର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଖୋଲି ହେଇଗଲା। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଫିଟିଗଲା। ଜେଲ ମାନଙ୍କରେ ହାତ କଡି, ଗୋଡରେ କଡି ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଏ ସବୁ ବନ୍ଧନ ସବୁ ଖୋଲିଗଲା। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳକୁ ପଡି ପଡି ଯଦି ଯିବା ବୋଲେ ସେମାନେ ସେ ଜେଲରୁ ବାହାରି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁ ଆଜି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାର କଥା, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ସବୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ। ସେଦିନ ସେମାନେ ଜେଲରୁ କେମିତି ବାହାରି ପାରିଥାନ୍ତେ?
ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ରଖାଯାଇଥିଲା, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏଡେ ବଡ଼ ବଡ଼ କବାଟ ସବୁ ପୁଣି ମେଲା ହେଇଗଲା, ପୋଡ଼ିଗଲା, ଭିତ୍ତିମୂଳ ତାର କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଜେଲର ଭିତ୍ତିମୂଳ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦୋହଲିଗଲା ସେଦିନ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ହୁଏ ପ୍ରଶଂସା ଦ୍ୱାରା। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ନିହାତି କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦାନିଏଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ପଢ଼ିବାନି, ତାହେଲେ ଯଦି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢ଼ିଯାଉ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଛି। କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କଲେ ରାଜା, ଯେ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ବିନା ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହେଇଥାଉ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି ହେଇଥିଲା ନା ଦାନିଏଲଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଥିଲା ବୋଲି 6 ପର୍ବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କର ଭୁଲ କେବେ କେବେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଭୁଲ। ଏହିପରି ଜଣେ ପବିତ୍ର ଲୋକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଗଲେ, ଯାଇକିରି କ'ଣ କଲେ ଆକୁ ଆମମାନେ ପାରିପାରିବା। କାହିଁକି ନା ରାଜା ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ। ରାଜ ଦରବାରରେ ସେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କଲେ ରାଜାଙ୍କର ଦରବାରରେ, ରାଜାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ କ୍ଷିତିପାଳ ସେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ନିଷେଧାଦେଶ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ବିନା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାକୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକେଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି ହେବାର ଜାଣିଲା ଉତ୍ତାରେ, ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦାନିଏଲ କ'ଣ କଲେ ନା ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଜେରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିର ପଟେ ଯୋଉ ଆଉ ଝରକା ଖୋଲା ଥିଲେ ସେଠି ଆଣ୍ଠୁଇ ପଡ଼ି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବା। ଏଇଟା ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅନନ୍ତର ଏହି ଲେଖା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ଦାନିଏଲ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ କୋଠରୀର ଝରକା ଜେରୁସାଲେମ ଆଡ଼େ ମେଲା ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବ ଯେପରି କରିଥାନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଲେ ସେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି ହେଇଛି ଯେ ସେ ରାଜାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ଦାରିୟବଶ ରାଜାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, କାହିଁକି ନା ତାର ଶତ୍ରୁମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦାନିଏଲ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହା କଲେ ବିପଦ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗତିକ ଲୋକମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେଦିନ ଦାନିଏଲକୁ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆହା, ସିଂହ କେତେ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ବହୁତ ହିଂସ୍ରକ। ସେ ମନୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପଶୁକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କ'ଣ କରେ, ଧରି ବିଦାରି ତାକୁ ଚିରି ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଏ, ତାର ଅସ୍ଥି ମଧ୍ୟ ରଖେନି। ଏଇଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ପୁରା ରାତ୍ରି ସେ ସିଂହମାନଙ୍କର ଗର୍ତ୍ତରେ ରହିଲେ। 4 ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ କରି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସିଂହମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବିପଦରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା, ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଦାଉଦ ରାଜା ଦିନକୁ 7 ଥର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ଉଠି ମୁଁ ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିବି ବୋଲି ସେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ସେଇପରି ଦାନିଏଲ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସେ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ, ସେଟା ଛାଡ଼ିଲେନି। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କଲେନି, କେବଳ ଭୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟରେ ସିଂହମାନଙ୍କ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକେଇ ଦିଆଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଳ୍ପନା ଲୋକଙ୍କର। ତଥାପି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ପ୍ରଶଂସା ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଭୟଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ବିଷୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିବାନି। ଆଇବ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି। ଆଇବଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ଭାବୁ ତ ଆମେ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ସେ ସବୁ କରିପାରିବାନି ବୋଧେ। ଆଇବର ସବୁ ଚାଲିଗଲା, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ପଶୁପଲ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ଯାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ।
मरीगले समस्त मरीगला पर मध्य आज पढ़ानी टाइम ही जाउची आउ आयुब पुस्तक तार 1 पर्वर 21 पदरे से एते दुखरे थाई मध्य से कौन करछन्ती प्रभु ठारे प्रार्थना करछन्ती धन्यवाद दैछन्ती प्रभु प्रभु तमे देलो तमे नेलो प्रभु धन्यवाद तुमर नाम धन्य हो बोली कहछन्ती आहा आज आमानकर मन आयुबंक परि मन होई परिबो कि प्रभु केड़े बड़ दंड केड़े बड़ विपद आसी केड़े मृत्यु जंत्रणा सब जाक पिला मरी गले पुनी गोटे पिला जदि आम मान पाखरु चल जाए आम कोलरू आमे मास मास वर्ष वर्ष धरी कांदिकी कौन करू शेष गिरजा जीवा बंद कर दी था केड़े गुरुतर विषय केते दंडर विषय गिरजा गले तो आम मान को शांति मिलिबो किंतु प्रभु को अभिमान प्रभु मते आका काहे कि दुख प्रभु को दोषारोप कर आमे प्रभु को प्रश्न पचारिबा लोक कि आमे पापी मनुष्य किंतु से दिन आइब कहले तुम नाम धन्य हो प्रभु तमे देइथिलो तमे नेलो सब जाक पिला चली गले जेते धन संपत्ति थिला सब पळेला आ किछि नै जेहेतु प्रभु गठारे से लागी रहिथिले एते दुख मध्य मध्य प्रभु को पासुरी दे नांती तांकरी प्रार्थना बंद नै तांकरी प्रभु को धन्यवाद देबार बंद नथिला सेति पई प्रभु कोन कले आमे जो 40 पर्वर बोधे 12 पदरे पढ़िबानी आ 10 पद आ 12 पदर लिखा जाए जे से कौन कले परमेश्वर तांकर शेष अवस्था बेलू द्विगुण संपद तांको देले बोली कहा जाए देखंतु प्रार्थना प्रशंसार शक्ति केते बेले बेले दुख आसे बेले बेले कष्ट आसे तथापि जदि आम स्थिर अच्छु प्रभु ठारे तथापि जदि आम प्रशंसा प्रभु को निकट दूरे जाइनु तेबे प्रभु आम मान जेतिकी नहीं ताठू बड़का करदेवे से दिन आयुब को तार द्विगुण देले पुणी जेतिकी पशुपल थिला तार द्विगुण आ जो जो पिला मान को से हरई थिले आउ थरे से पिला मान को से फेरी पाइले प्रभु को नाम धन्यवाद एथिपाई प्रशंसा करिबा एथिपाई प्रशंसा करिबा काहेकि ना प्रथम विषय प्रभु प्रशंसा रे वास करिबा परमेश्वर आ आमे माने केमिति प्रशंसा सर्वांतकरण सहित तांकर प्रशंसा करिबा आ पुणी कोन करिबा हम मुख देई तांकर प्रशंसा करिबा केवल मुख नुह करताली सहित नृत्यर सहित तांकर प्रशंसा करिबा आ पुणी कोन करिबा ना केउ समय रे ना सर्वदा सबो बेले प्रशंसा प्रशंसा पई गुटे टाइम स्थिर नुह जेते बेले पाबछु सेते बेले प्रशंसा करि परिबा प्रभु आमन को से फ्रीडम देई छथि एतिपई सर्वदा सदा सर्वदा दुख रे भी क्लेश रे भी आनंद रे भी अभाव रे भी अशांति मध्य रे सबु बेले आमे ताकर प्रशंसा करबा प्रभु आज्ञा देई छथि काहे कि ना यह प्रभुकर इच्छा ताके अभिमत बोली प्रथम थेसलोनिके पर्व तार 5 पर्वर पद तार 5 पर्वर से 18 पदरे कहले यह प्रभुकर इच्छा एरा ताकर अभिमत आमे प्रशंसा करिबा से चाहंती आम ठारो सेति पई प्रशंसा करिबा प्रभु ए संक्षिप्त वाक्य दे आमनकु समस्त को बुझिबारे आ ग्रहण करिबारे सहाय्य करंतु मते पुनी आपण समस्त को या मु तो ए वाक्य देनी पवित्र आत्मा से वाक्य परिवेषण करिसंती जदि डेरी हेछि दया करी क्षमा देबे प्रभुकर नाम धन्य हो आमेन बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जदि भी 6 पर्यंत जाई थांता नो प्रॉब्लम किछि असुविधा होई नै थांता दी आपन को बहुत बहुत धन्यवाद